Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang sangat baik ini, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan bait yang kedua daripada sulam dan menjelaskan menurut kitab Idahul Mubham. Sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan daripada bait yang pertama dan soal yang muncul di dalam bait yang pertama. Namun sebelum kita menjelaskan bait yang kedua ini, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru terkait kitab-kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren ataupun dayah-dayah yang ada di Aceh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa hatta bimakna azala wa min fi qaulihi min sama'il aqli bimaknaan wa hiya wa majruruha badalun mimma qablihi ay azala an aqlihimul ladzi huwa kas-sama'i bi jami'i kauni kulli minhuma mahallal litulu'il kawakibi fa kawakibul aqli ma'nawiyatun wahyal ma'ani wal asraru wa kawakibus sama'i hissiyatun wal aslu min aqli kas sama'i fa huzifat adatut tashbihi wa udifal musyabbahu bihi lil musyabbahi ba'da taqdimihi alaihi. Wa hadzal amalu jarin fi qawlihi min sahabil jahli il asluhu min jahli kas sahabi fa fa'ala bihi ma taqaddama wal jami'u bainal jahli allazi huwa adamul ilmi bisyai'i was sahabi kaunu kulli minhuma hailan wa ma'nal baiti wa hatta an ukulihimul lati hiya kas-sama'i kulla hijabin ay hailin minal jahlil lazi huwa kas-sahabi. Sekarang kita akan menerjemahkan dan memberikan sedikit penjelasan daripada bait yang kedua, yaitu wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Qauluhu wa hatta bimakna azala, dan bermula perkataannya musannif, yang mana perkataannya musannif wa hatta itu sabit dengan makna azala. Azala di dalam bait yang kedua wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Apa pengertian daripada wa hatta? Wa hatta artinya azala, menghilangkan, membuang, menghapus, membuang jauh-jauh, menghilangkan jauh-jauh. Wa min fi qaulihi, ini di sini matanya tidak ada fi, min fi, ada fi di depan min itu ada fi. Wa min fi qaulihi min sama'il aqli bimaknaan, dan bermula min pada perkataannya musannif min sama'il aqli bimaknaan wa hatta anhum min sama'il, min yang dimaksudkan di situ adalah min bimaknaan, itu sabit dengan maknaan, mujawwarah, jauh. Min pengertian di sini dengan maknaan, mujawwarah. Wahya wa majruruha badalun mimma qablihi, dan bermula ianya min dan majrurnya min itu badal daripada barang sebelumnya min. Di min dan majrurnya min sama'il akli, sama'i majrurnya itu dibadalkan daripada barang sebelumnya min. Wa hatta anhum min sama'il artinya dibadalkan kepada anhum. Artinya apa? Wa hatta anhum min sama'il aqli, pengertiannya adalah artinya azala an aqlihimul lazi huwa kas-sama'i. Jadi pengertian bait wa hatta anhum min sama'il aqli adalah azala an aqlihimul lazi huwa kas-sama'i,
menghilangkan oleh Allah Ta'ala daripada akal mereka itu arbabil hijah, akal allazi, bermula ianya akal allazi itu seperti langit. Namun di mana letak persamaan antara langit dan akal, ataupun akal disamakan seperti langit, di mana letak persamaannya? Bijami'i kauni kulli minhuma mahallal litulu'il kawakibi. Bijami'i dengan wasaf jami'. Tetapi untuk mempermudahkan, kita katakan letak persamaan untuk memudahkan pemahaman daripada matan ini. Bijami'i kauni kulli minhuma mahallal litulu'il kawakibi. Dengan letak persamaan keadaan tiap daripada keduanya, akal dan langit, itu tempat bagi terbitnya bintang-bintang. Letak persamaan antara langit dan akal, kedua-duanya merupakan tempat bagi terbitnya bintang-bintang. Fakawakibul akli maknawiyatun, maka bermula bintang-bintang akal itu maknawiyah. Wahyal ma'ani wal asraru, dan bermula ianya bintang akal itu segala makna-makna dan segala rahasia-rahasia yang keluar dari pola pikir akal manusia. Jadi bintang pada akal adalah dibangsakan kepada maknawi, tempat terbit segala makna-makna dan rahasia-rahasia. Bintang yang ada pada akal itu dibangsakan kepada maknawiyah, bukan hissiyah yang bisa dilihat dengan panca indera. Tetapi bintang yang keluar daripada akal merupakan pola pikir, buah pikiran yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Wa kawakibus samai hissiyatun, dan bermula bintang langit itu hissiyah, itu dibangsakan kepada hissiyah. Hissiyah adalah benda-benda yang dapat dilihat, dirasakan oleh panca indera. Jadi wajah persamaan ataupun letak persamaan antara akal dan langit merupakan, kalau akal merupakan tempat terbitnya bintang-bintang secara maknawi, yaitu terbitnya segala ma'ani-ma'ani dan segala rahasia-rahasia di dalam pikiran. Sedangkan bintang langit itu merupakan benda yang dapat dilihat oleh panca indera, seperti bintang yang bercahaya di langit yang dapat dilihat oleh mata. Langit merupakan tempat terbit bintang secara hissi, sedangkan akal merupakan tempat terbit bintang-bintang secara maknawi. Wal aslu min akli kas-samai, dan bermula asal sama'il akli yang ada di dalam bait, wa hatta anhum min sama'il akli. Asalnya itu dari mana? Min akli kas-samai, itu sabit daripada akli kas-samai. Yang asal dasar daripada perkataan sama'il akli di dalam bait adalah akli kas-samai. Namun kenapa dijadikan sama'il akli di dalam bait? Bagaimana cara perlakuannya? Fahuzifat adatut tasbihi, maka dibuangkan akan adat tasbih. Di mana adat tasbih di sini akli kas-samai, kaf itu akli, setelah kalimat akli ada ka, adat tasbih itu dibuangkan sehingga menjadi aklis samai. Wa udifal musyabbahu bihi lil musyabbahi ba'da takdimihi alaihi, dan diidfahkan akan musyabbah bih bagi musyabbah sesudah mendahulukan musyabbah bih di atasnya musyabbah. Setelah membuangkan adat tasbih sehingga menjadi aklis samai, kemudian samai ini yang merupakan musyabbah bih didahulukan terlebih dahulu, dan kemudian diidafahkan samai ini musyabbah bih
kepada akli yang merupakan musyabbah. Wa hadzal amalu jarin fi qawlihi min sahabil jahli iz asluhu min jahli kas sahabi. Dan bermula ini amal, itu berlaku ianya amal pada perkataannya musannif min sahabil jahli. Sahabil jahli yang ada di dalam bait wa hatta anhu min sama'il akli kullahijabin min sahabil jahli. Min sahabil jahli tersebut itu diamalkan dengan amal yang diamalkan pada sama'il akli, yaitu dibuangkan akan adat tasbih, kemudian diidhafahkan musyabbah bih bagi musyabbah setelah mendahulukan musyabbah bih di atasnya musyabbah. Iz asluhu min jahli kas sahabi, karena bermula asalnya sahabil jahli itu sabit daripada jahli kas sahabi. Fafa'ala bihi mataqaddama, maka dikerjakan dengannya sahabil jahli oleh barang yang telah terdahulu ianya barang. Maka cara perlakuannya sama juga dengan sama'il akli. Yang pertama sekali dihilangkan akan adat tasbih jahli kas sahabi kanya, kemudian diidhafahkan musyabbah bih bagi musyabbah setelah mendahulukan musyabbah bih. Wal jami'u bainal jahlil ladzi huwa adamil ilmi bisyai'i was sahabi kaunu kulli minhuma hailan. Dan bermula letak persamaan antara jahil allazi, bermula ianya jahil allazi itu ketiadaan ilmu dengan sesuatu, dan antara awan, antara sahabi itu keadaan tiap-tiap daripada keduanya jahil dan sahabi itu penghalang. Di mana letak persamaan kata jahli dengan sahabi? Jahil kebodohan, sahabi awan. Di mana letak persamaannya? Letak persamaannya adalah kedua-duanya merupakan penghalang. Karena kejahilan merupakan penghalang untuk mengetahui segala makna-makna dan rahasia-rahasia, sedangkan sahabi ini merupakan penghalang untuk melihat bintang-bintang di langit. Wa maknal bait, dan bermula makna bait. Makna daripada bait wa hatta anhum min sama'il akli kulla hijabin min sahabil jahli adalah wa hatta an uqulihimul lati hiya kasama'i kulla hijabin ay hailin minal jahlil ladzi huwa kasahabi. Dan menghilangkan ianya Allah daripada akal mereka itu arbabil hija, bermula akal allati itu seperti langit akan tiap-tiap hijab. Arti hijab adalah penghalang daripada kejahilan allazi, bermula ianya kejahilan itu seperti awan. Wa fi hadzal baiti su'alani. Al-awwalu atfu hatta ala akhraja min ayyi kabilin. As-sani annal jahla amrun adamiyun was-sahaba amrun wujudiyun. Wala yasihu tasbihul adamiyyi bil wujudi. Wal jawabu anil awwali annahu min kabili atfis sababi ala musabbabi. Li anna izalatal hijabi sababun fi idharin nataiji. Kalau di dalam kitab lain fi idharihin nataija. Wa anisani bi annal jahla kama yukalu fihi adamul ilmi bisyai'i yukalu fihi idraku syai'i ala khilafi ma huwa bihi falam yakun adamiyan fasahha tasbihu. Kita akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam bait yang kedua ini. Wa fi hadzal baiti su'alani, dan sabit pada ini bait itu dua pertanyaan. Di dalam bait wa hatta anhum min sama'il aqli kullahijabin min sahabil jahli itu timbul dua pertanyaan, muncul dua pertanyaan. Al-awalu, bermula pertanyaan yang pertama.
atfu hatta ala akhraja min ayyi kabidin. Bermula ataf hatta kepada akhraja min ayyi kabilin, daripada mana kelompok. Karena ataf ini ada beberapa kelompok. Jadi oleh musannif mengatafkan hatta kepada akhraja, ataf ini dikategorikan kepada kelompok ataf apa namanya. Itu maksud daripada pertanyaan yang pertama. Asani, bermula pertanyaan yang kedua, annal jahla amrun adamiyun wa sahaba amrun wujudiyun wa la yasihu tasbihul adamiyyi bil wujudi. Itu bahwa sesungguhnya kejahilan itu adalah perkara-perkara yang bersifat adami, sedangkan sahabi awan itu perkara-perkara yang bersifat wujudi, bersifat ada. Wala yasihu tasbihul adamiyyi bil wujudi. Padahal tidak sahlah menyerupakan perkara yang adami dengan perkara yang wujudi. Pertanyaan yang kedua bahwa dijelaskan kejahilan merupakan perkara adami yang bersifat tidak ada. Sedangkan sahaba ataupun awan itu perkara yang wujudi, yang ada. Sedangkan jahil adalah perkara yang bersifat tidak ada, adami. Wala yasihu tasbihul adami bil wujudi. Padahal tidak sahlah menyerupakan yang adami dengan wujudi. Tetapi oleh musannif, kenapa menyerupakan adami dengan wujudi di dalam bait wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Kenapa menyerupakan jahli dengan sahabi? Itu pertanyaan yang kedua. Wal jawabu anil awwali annahu min kabili atfi sababi alal musabbabi li'anna izalatal hijabi sababun fi idharin nataiji. Bermula jawaban daripada pertanyaan yang pertama, annahu min kabili atfi sababi alal musabbabi, bahwa sesungguhnya ataf hatta kepada akhraja itu daripada kelompok ataf sebab di atas musabbab. Ataf hatta kepada akhraja dikelompokkan kepada kategori kelompok ataf sebab kepada musabbab ataupun ataf sebab kepada akibat. Dengan sebab hilang hijab mengakibatkan nampaknya natijah. Li'anna izalatal hijabi sababun fi idharin nataiji. Karena bahwa sesungguhnya hilang hijab itu sebab yang mengakibatkan pada nampaknya natijah ataupun pola pikir. Jadi menjawab pertanyaan yang pertama, diatafkan hatta kepada akhraja itu dikategorikan kepada ataf sebab kepada musabbab ataupun ataf sebab kepada akibat. Wa anisani bi annal jahla kama yukalu fihi adamul ilmi bi syai'i yukalu fihi idraku syai'i ala khilafi ma huwa bihi falam yakun adamiyan fasahha tasbihu. Dan bermula jawab daripada yang kedua itu dengan bahwa sesungguhnya jahil sebagaimana dikatakan orang padanya jahil akan ketiadaan ilmu dengan sesuatu. Itu dikatakan juga padanya jahil akan mengetahui sesuatu pada kebalikan barang, bermula ianya sesuatu dengannya barang. Falam yakun adamian, maka tidak ada ianya jahil, itu adami. Fasahha tasbihu, maka bolehlah pentasbihannya. Jawaban yang kedua daripada pertanyaan yang kedua, yang pertanyaannya adalah jahil merupakan perkara adami dan awan sahabi merupakan perkara wujudi. Oleh sebab itu tidak sahlah mentasbihkan yang adami dengan yang wujudi. Sedangkan di dalam bait oleh musannif mentasbihkan jahli dengan sahabi. Untuk menjawab persoalan yang kedua ini, kita memerlukan definisi daripada kejahilan, ta'rif daripada jahil.
Dan di sini ada dua pendapat yang mendefinisikan kejahilan kepada dua jenis. Definisi pertama, pendapat pertama yang dimaksud dengan jahil adalah adamul ilmi bisyai'i, ketiadaan ilmu dengan sesuatu. Kalau pengertian adamul ilmi bisyai'i itu memang dikategorikan kepada perkara yang adami. Akan tetapi definisi yang kedua menurut pendapat ulama, pendapat yang kedua, definisi daripada jahli, kebodohan, idraku syai'i ala khilafi ma huwa bihi, mengetahui sesuatu terhadap perbedaan ataupun kebalikan ataupun berlawanan, bertentangan dengan yang diketahuinya ataupun dengan yang didapatkannya. Maka idraku syai'i ala khilafi ma huwa bihi ini tidak dikategorikan kepada perkara adami tetapi perkara yang wujudi. Oleh sebab itu falam yakun adamian, maka tidak ada ianya jahil itu yang adami. Fasaha tasbihu, maka sahlah pentasbihannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua sebagaimana diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulam Mantik dan kepada kitab Idahul Mubham. Semoga Allah mengabulkan permintaan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Dan apabila ada yang ingin bertanya, silahkan menuliskan di kolom komentar. Ataupun bila ada yang ingin memberikan masukan secara objektif, silahkan menuliskan di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jali hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'a muqaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla alal in'ami bini'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hadal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyil hashimiyil mustafa Shalla alaihi lahu madamal hija yakhudu min bahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi dhawil huda mansyubbihu bi anjumin fil ihtida wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kanahwil lil lisani fayasimul afkara an ghail khata wa an dakil fahmi yakshiful hita fahaka min usulihi kawaida tajma'u min fununihi fawaida samaituhu bisulamil munawraki yurqa bihi sama'u ilmil mantiqi wallahu arju ayyakuna khalisa liwajhihil karimi laysa khalisa wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi bihi ilal mutawalati yahtadi